बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज 9 शाबान मंगल के दिन का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा या अल्लाहु या मोहम्मद का वजीफ़ा है। या अल्लाहु रब्बे करीम का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद रब्बे करीम के महबूब का ज़ाती नाम है। अल्लाह वालों, माह रजब जो कि रब का महीना है गुज़र चुका है। शाबान जो कि कमली वाले आका का महीना है मौजूद है। जो लोग रजब के महीने में रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सके, वो शाबान के महीने में कमली वाले आका के महीने में या अल्लाहु या मोहम्मदू को बताए हुए तरीके से पढ़कर रब्बे करीम से जो भी मांगना चाहते हैं मांग लीजिए। आज का वजीफ़ा मेरी तमाम उन बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों के लिए है जो परेशान हाल हैं, जिनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं, जिनके घर के हालात बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर शाबान की 9 तारीख़ और मंगल के दिन या अल्लाहु या मोहम्मदू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। आज तक आपने बहुत से वजीफ़े किए होंगे, लेकिन शाबान की ये 9 तारीख़ का ख़ास वजीफ़ा है। इसको आप लोग पढ़ के देखिएगा, आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियां गैब से ख़त्म हो जाएंगी। आप पर रब्बे करीम की नज़र करम हो जाएगी, और जिस पर रब्बे करीम की नज़र करम हो जाती है उसे फिर मांगना नहीं पड़ता। हर शे खुद चलकर आपके पास आती है। अल्लाह वालों, आज मांगने की घड़ियां हैं। आज रब से ख़जाने लूटने की घड़ियां हैं। अगर आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? आज वो महीना है जिसमें हर इंसान की तकदीर और नसीब लिख दिया जाएगा। इस महीने में पूरे साल की अच्छाई, बुराई, ज़िंदगी, मौत के फ़ैसले हो जाएंगे। किसी को कितना मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, एक एक चीज़ के बारे में लिख दिया जाएगा। और इस रात को शबे बारात की रात कहते हैं, जिसे निजात की रात भी कहा जाता है। और जो बंदा शबे बारात से पहले आज 9 शाबान मंगल के दिन ये वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, खुदा की कसम रब की ज़ात को राज़ी कर लेगा, रब को मना लेगा। फिर रब्बे करीम से जो भी ज़िद करके मांगेगा, मेरा रब बैठे बैठे हर हाजात को गैब से पूरा फरमा देगा। जिसको यकीन नहीं आता वो 9 शाबान मंगल के दिन का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़कर देखिएगा। या अल्लाहु या मोहम्मदू का ये ख़ास वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सिर्फ़ 9 बार पढ़ना है और आपकी 9 बड़ी हाजात पूरी हो जाएंगी। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े की कदर कीमत बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ़ अपनी प्यारी बहनों, बेटियों, माओं, बुज़ुर्गों से इतना कहूँगा कि आपने या अल्लाहु या मोहम्मदू को यकीन कामिल से पढ़ना है। इस मोहब्बत और अकीदत से पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से या अल्लाहु या मोहम्मदू निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। जैसे ही दिल को सुकून मिले कि रब ने सुन ली है, रब राज़ी हो गया है, देखिएगा फिर आपके नामाए अमाल में आपके मुक़द्दर का सितारा चमका दिया जाएगा। आपके हालतों को बदल दिया जाएगा। आपके घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का हमेशा हमेशा के लिए ख़ातिमा हो जाएगा। बड़ा बदबख्त, बड़ा बदकिस्मत है वो इंसान जो 9 शाबान मंगल के दिन का ये वजीफ़े को छोड़ देगा, इस अमल को नहीं करेगा। अल्लाह वालों, इस वजीफ़े की हर किसी को इजाज़त आम है। मेरी तमाम बहनों, बेटियों,
माओं को इस वजीफे की इजाज़त है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, 9 शबान मंगल के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। ये वजीफ़ा इतना ख़ास और ये मौका साल में एक बार मिलता है। ये 9 शबान का ख़ासम ख़ास अमल है। इंशाअल्लाह जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास मकसद के लिए किसी ख़ास कबूलियत की घड़ी में पढ़ा जाता है, फिर मांगने वालों को मांगना नहीं पड़ता। हर शय खुद चलकर आपके पास आती है। मुल्की हालात में महंगाई ने बड़े बड़े अमीरों की कमर तोड़ कर रख दी है। लोग लाखों कमाने के बावजूद महीने के आखिर में परेशान हो जाते हैं कि घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। अगर आपके साथ भी ऐसी बेबरकती का आलम है, आप भी लाखों कमाने के बावजूद घर के अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, लगता है कि हर तरफ से नहूसतें हैं, परेशानियां हैं, बेबरकती है, बेसुकूनी है, हर काम होते होते रह जाता है, हर परेशानी का हर कदम पर सामना रहता है। आपकी औलाद को कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, जवान बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं। अल्लाह वालों, ये ऐसे मसाइल हैं जो हर दूसरे घर में आम हैं और बहुत से लोगों के कमेंट, बहुत से लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए आज शबान की 9 तारीख एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ। अभी भी वक्त है, अभी भी मौका है। आप यकीन कामिल के साथ इस वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। सिर्फ 9 बार पढ़ने से आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपको मिलकर रहेगा। अल्लाह वालों, याद रखिएगा, ये जब भी रब से मांगने की घड़ी आ जाए तो फिर आप लोग खुल डुल के माना करें। फिर अल्लाह पाक से ना आप लोग खुलकर बिल्कुल मांगा करें और इंशाअल्लाह फिर आप लोगों की जो खाली झोलियां हैं ना वो भर जाएंगी। लेकिन आप लोगों ने खाली झोली फैलाकर बैठकर मेरे रब से मांगना है। इंशाअल्लाह फ़कीर भी अगर होगा तो वो भी बादशाह बनकर उठाया जाएगा। वो ज़ात हर शय पर कादिर है। जब देने पर आती है ना शक्लें देखती है, ना आमाल देखती है। तो मेरी बहनों से, मेरी भाइयों से, मेरी तमाम बुज़ुर्गों से गुजारिश है कि शबान के महीने को लापरवाही में मत गुजारें। बहुत से लोग मैच की तरफ और बहुत से लोग टीवी ड्रामे और दूसरी दुनियावी कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन आपको क्यों समझ नहीं आ रही कि ये शबान का महीना है, कमली वाले आका का महीना है। इस महीने में मांगने वालों को पूरे साल के रिस्क और दौलत से नवाजा जाता है, पूरे साल की कामयाबियों से नवाजा जाता है। अगर आपको मालूम हो जाए कि शबान के महीने की अहमियत क्या है, इसकी कदर कीमत क्या है, तो आप हर वक्त अपने कारोबार, अपने काम काज छोड़कर मुसल्ले पर बैठकर रब्बे करीम से मांगते रहेंगे। शाबान का महीना इतना अज़मत और बरकत वाला है। खुदारा मेरे भाइयों, आपसे मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस महीने की कदर कीजिए। इस महीने में अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़ दीजिए। यह ना मैच काम आएंगे, ना ये दुनियावी मसरूफियात काम आएंगी, या फिर दोस्त यार कोई काम नहीं आता। जब मुश्किल वक्त आता है, अगर आप इन मुश्किलात से बचना चाहते हैं, आने वाली मुश्किलात को ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, लेकिन रब्बे करीम तो जानता है। शबान के महीने में हर कोई जानता है कि इस महीने में पूरे साल की नसीब और तकदीर, हर मुश्किल, परेशानी, अच्छाई, बुराई
رزق کی تقسیم، موت اور زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پھر کیوں نہ یقین کامل کے ساتھ 9 شعبان منگل کے دن کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے۔ اللہ والوں، میں وظیفے بتا کر اپنا حق ادا کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں رب کریم کس کو توفیق عطا کرتے ہیں۔ توفیق اسی کو ہوتی ہے جس کے حالات بدلنے ہوتے ہیں، جس کو رب کریم نے رزق اور دولت سے نوازنا ہوتا ہے۔ توفیق بھی اسی کو ہوتی ہے، اور جو لوگ لاپرواہی میں وظیفے چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ خود بھی جانتے ہیں کہ پھر وہ سارا سال لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ بڑا بدقسمت ہے اور بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو شعبان کی 9 تاریخ اور منگل کے دن کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے نہیں پڑھتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کی لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال، بہت سی نصیحت آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے توجہ کیجئے گا۔ 9 شعبان منگل کے دن آپ یہ وظیفہ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے حالات بدل جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے، بگڑے کام غیب سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج 9 شعبان منگل کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے۔ آج شعبان کی 9 تاریخ ہے۔ جو لوگ شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، مولا ان کو توفیق عطا فرما۔ اس مہینے میں تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اور راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار عطا فرما۔ مولا جو بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا جو لوگ مال و زر کے حوالے سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں محتاجگی کا عالم ہے، مولا ان کو محتاجگی سے دور فرما۔ مخلوق کی محتاجگی سے اپنی پناہ نصیب کر، صرف ہمیشہ اپنی محتاجگی عطا فرما۔ مولا ہمارے ایمان میں، اخلاق میں، اخلاص میں بے شمار کی برکتیں، وسعتیں پیدا فرما۔ ہماری جو زندگی بے سکون ہو گئی ہے، رب ذوالجلال تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری اس بے سکونی کو دور فرما دے، ہمارے گھر کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا دے، ہماری اس ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جو بھی سننے والا ہے یا جو سنانے والا ہے، ان کے تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو بیمار ہیں، میرے مولا ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جن کے ماں باپ اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبر کو تحت نظر تک وسیع فرما۔ میرے مولا ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ میرے مولا ان کے لباس کو جنتی لباس سے تبدیل فرما۔ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا
जो मांग पाए अता फरमा, ना मांग पाए हमारे हक में बेहतर हो उसे अता फरमा। जो लोग भी मन पसंद की शादी करना चाहते हैं मेरे मौला उनकी एक अच्छे अंदाज में निकाह फरमा दे। रब्बे ज़ुल जलाल हमें इस गुनाहों के दलदल से निकाल दे, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा। आमीन 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 सुम्मा आमीन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिन्होंने भी दुआ में शिरकत करी, अल्लाह पाक उन सब को नवाज दे। अब आप लोगों ने वजीफ़ा समात करना है। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लोगों ने ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। आप लोग कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, या कोई सा भी दुरूद पाक जो आपको अच्छा लगे, जो पढ़ने में आसान हो, उसको पढ़ लें। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को स्किप कर कर के या फिर काट काट कर देख रहे हैं, लेकिन अब अमल का, वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। आपकी वीडियो स्किप करने से या काट काट के देखने से अगर कोई ज़रूरी बात मिस हो गई तो वजीफ़े का फ़ायदा ना होगा। इसलिए तवज्जो के साथ ये वजीफ़ा लाजमी पढ़िएगा। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप रिस्क चाहते हैं, आप दौलत चाहते हैं, आप कारोबारी मसाइल का हल चाहते हैं, आपने अगर गाड़ी, दौलत, शोहरत जो भी आपको रब्बे करीम से चाहिए आज मांग लेना। कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत के लिए पढ़ लो, हर मसले का हल गैब से हो जाएगा। अपने तमाम मकासिद की नियत करना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो भी मांगा जाएगा रब्बे करीम की ज़ात आपके मुक़द्दर में लिख देगी। फिर ना कहना कि लापरवाही हो गई। तमाम मकासिद की नियत करते साथ ही आपने एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। पहले नंबर पे जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा आपको रब्बे करीम के दो नामों को पढ़ना है। ये नाम रहमान और रहीम सिफत को ज़ाहिर करते हैं। आपने रब्बे करीम के दो नाम या रहमानु या रहीमु को पढ़ना है। या रहमानु या रहीमु। या रहमानु रब्बे करीम की वो सिफत है कि जिससे रब की ज़ात नस्लों को रंग देती है, जिससे रब की ज़ात आने वाले मसाइल का ख़ातिमा फरमा देती है, जिससे रब करीम की ज़ात देने वक्त अगर देने पर आती है तो वो शक्लें नहीं देखती, वो आमाल नहीं देखती, वो आप लोगों को अता फरमा देती है। ये रहमान ज़ात अल्लाह पाक की ऐसी सिफत है। और या रहीम, इसे अगर कोई तंगदस्ती या परेशान हाल है या बेसुकून है, बेबरकती ने घेरा हुआ है, हर कदम पर नाकामी है, मायूसी है, नहूसतें हैं, या रहीमु पढ़ने की देर है। रब करीम की ज़ात हर तरह की नहूसतों से, परेशानियों से, मुसीबतों से, रुकावटों से, ग़ैब से ख़ातिमा फरमाएगा। आपने या रहमानु या रहीमु को पढ़ना शुरू करना है। यह रब करीम के दो नाम हैं, तवज्जो कीजिएगा। या रहमानु या रहीमु एक बार हो गया, या रहमानु या रहीमु दो बार हो गया, या रहमानु या रहीमु तीन बार हो गया। इस तरह से आपने या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु, या रहमानु या रहीमु को हाथ की उंगलियों पर 21 बार पढ़ना है। 21 टाइम 21 टाइम्स पढ़ना है। अब 21 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़ा या रहमानु या रहीमु। आपने मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ पढ़ना है। ये बड़ी मुबारक घड़ियां हैं, बड़ी कबूलियत वाली घड़ियां हैं, बड़ी रहमतों, बरकतों, अज़मत वाली घड़ियां हैं।
یہ موقع سال میں ایک بار ہی ملتا ہے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی آتا ہے ضد کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جس حاجات کو لے کر بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج 9 شعبان منگل کے دن کسی بھی وقت چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان، دفتر، کاروبار میں یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے آپ لوگ بیٹھ کر پڑھ لو، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ یا رحمانو یا رحیمو وہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ساتھ ہی جب آپ لوگ اس کو پڑھ لیں 21 مرتبہ، آپ نے دوسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیات رب کریم کو اتنی پسند ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کی ناراضگی سے نجات پا لیتا ہے، کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور جس بندے کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا۔ اللہ والوں، اگر آپ بھی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی آپ لوگ پیدا ہونے سے پہلے کر ابھی تک جو آپ لوگ موجود ہیں اس وقت تک ہر طرح کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ چاہتے ہیں تو آج صرف ایک قرآنی آیات لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ لیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، یا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگوں نے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر پڑھ لینا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 33 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے۔ انسان کا ضمیر اس سے للکار دیتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، اس سے یہ غلط کام ہو چکا ہے۔ جب آپ کا ضمیر آپ کے تمام گناہوں کی ملامت کر رہا ہو، زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران آپ نے اپنے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور آپ بخشنے والی ذات ہے، وہ رب توبہ قبول فرما کر بندے کی جھولیاں بھر دیتی ہے۔ آپ رب کریم سے ایک بار مانگ کر تو دیکھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ لوگوں نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، آپ صرف 1-2 منٹ نکال کر اس وظیفے کو کر لیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ شعبان کے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، ان خاص عظمت والے دنوں میں جن میں رب کی ذات سے مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے، اگر آپ لوگ اس مہینے میں اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ وہ اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ مہینہ بھی کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یہ 2 نام اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ، اور نبی پاک کا ذاتی نام یا محمد، ان دونوں کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 ہو گیا، یا اللہ یا محمد یہ 2 ہو گئے، یا اللہ یا محمد یہ 3 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد آپ لوگوں نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کا ذاتی نام اور نبی پاک کا ذاتی نام، ان دونوں ناموں کو آپ لوگوں نے صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 ہو گئے،
یا اللہ یا محمد 3 ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 9 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب 9 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد درود پاک پڑھیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ کا عمل آج کا آپ کی جو خاص عمل ہے، جو کرامتی وظیفہ ہے، وہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ درود پاک پڑھیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اول آخر 11 بار کوئی سا بھی درود پاک، بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا، جو آپ کو اچھا لگے اس درود پاک کو آپ لوگ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابیوں سے نوازے گا۔ آپ کی 9 بڑی حاجات تو اسی وقت پوری ہو جائیں گی، جس کے اندر سب سے چھوٹی حاجت یہ ہے کہ آپ کی اللہ پاک مغفرت فرما دے گا۔ اللہ والوں، ہماری کامیابی ہی ہماری مغفرت میں ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔